गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। सलामतपुरा, हमीदपुरा, हरबंसपुरा, मुरादपुरा में हर घंटे बाद बिजली बंद। फतेहगढ़, महर प्याज कॉलोनी, केनाल बैंक, ताजबाग, ताजपुरा, आमिर टाउन, गाजियाबाद में भी हर घंटे बाद बिजली गायब। गंदम की कीमत में इजाफा थम ना सका। आटे का 20 किलो का थैला 1000 से 1050 रुपए तक फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आटे की कीमत में इस्तेहकाम के लिए गंदम की कीमत में कमी का मुतालबा। जबकि आटा महंगा होने पर शहरी परेशान। कहते हैं 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। शहर में चीनी की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त ख्वाब बनकर रह गई। चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। जबकि लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन का कल से चीनी की फरोख्त बंद करने का ऐलान। सदर अहमद नवाज कहते हैं जिले इंतजामिया नाजायज हिरासा और लाखों रुपए जुर्माने कर रही है। जिले इंतजामिया ने चीनी की कीमतों का मसला हल ना किया तो कल से फरोख्त बंद कर देंगे। लाहौर में कोरोना से मजीद 19 अमवात, मजमूई तादाद 419 हो गई। 24 घंटों में 1642 नए मरीज, कुल तादाद 29,819 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना के 2361 नए केसेस सामने आने से मजमूई तादाद 58,239 हो गई। उधर कोरोना वायरस का शिकार पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद। शोहदा की तादाद 9 हो चुकी। 24 घंटों में 51 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। कोरोना वायरस से शदीद मुतासिरा इलाके 15 रोज के लिए सील। कला गुजर सिंह, अब्दुल करीम रोड, उस्मानिया कॉलोनी और रामनगर की मखसूस गलियां सील। करीम पार्क, अमीन पार्क, ताजपुरा, शादबाग, नैनसुख, शाहदरा, बदामी बाग, दारोगा वाला और जल्लो मोड़ के मुतादिद इलाके बंद। जौहर टाउन, केनाल व्यू सोसाइटी, बाबरा टाउन, गुलबर्ग के मखसूस ब्लॉक सील कर दिए गए। DHA फेज 1 के तमाम सेक्टर्स, अस्करी टेंट का पूरा इलाका बंद। एंट्री पॉइंट्स पर खारदार तारें, आहनी गेट्स। पुलिस के 3000 अफसरान और अहलकार तैनात। जबकि वजीर आजम टाइगर फोर्स गायब नजर आती है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत रॉयल पार्क का इलाका भी सील। दर्जनों दुकानें, कारोबारी मराकज बंद। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान के दर्जनों ऑर्डर्स अधूरे रह गए। ताजिर बरादरी शदीद परेशान। बिजनेस कम्युनिटी और इलाका मकीन हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार। कहते हैं हुकूमत जरूरियात जिंदगी फराहम करने के लिए मैकेनिज्म बनाए। शहर के 66 हॉटस्पॉट्स इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन और कारोबारी पाबंदियां। मुतासिरा इलाकों में तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद। फलों, सब्जियों, पेट्रोल पंप्स, तंदूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहेंगे। लोगों के हुजूम और आमदोरफ्त पर पाबंदी आए। प्राइवेट कार में फर्द वाहिद को सफर की इजाजत होगी। जबकि DIG ऑपरेशन इशफाक खान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। स्मार्ट लॉकडाउन पॉइंट्स का मुआयना किया। जिले इंतजामिया के भी इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरे। पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई। भट्टा मजदूरों के बच्चों की किफालत के प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख का कट। 1 अरब के प्रोग्राम के लिए नए माली साल में सिर्फ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए। जबकि ख्वाजा सिराभी सहूलियात से महरूम रह गए। नए सालाना तरक्याती प्रोग्राम से ख्वाजा सिराओं के लिए कम्युनिटी सेंटर की तामीर का वाहिद मंसूबा भी निकाल दिया गया। नॉन सैलरी बजट न मिलने से सरकारी स्कूलों के सरबराह परेशान। नॉन सैलरी बजट के 3.25 अरब जारी न हो सके। फंड्स की अदम फराहमी के बायस बिल्स की अदायगियां न हो सकी। पार्ट टाइम खाकूबों, सिक्योरिटी गार्ड्स और असातिज़ा की नौकरियां दांव पर लग गईं। बगैर इम्तिहानात तलबा को प्रोमोट करने का मामला खटाई में पड़ने का खदशा। उम्मीदवारों को प्रोमोट करने की समरी पर वजारत कानून ने एतराज लगा दिया। एक्ट में उम्मीदवारों को बगैर इम्तिहान पास करने की कोई पॉलिसी मौजूद नहीं। तालीमी बोर्ड ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर सिफारिशात तैयार कर रखी थी। PTV के नामवर मेजबान तारिक अजीज की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा कारी सैयद सदाकत अली ने पढ़ाई।
اداکار نور الحسن، سہیل احمد، کبھی خان، آغا کیسر، خالد بر، GMP-TV لاہور، سیف الدین اور دیگر شخصیات نماز جنازہ میں شریک ہوئیں۔ مرحوم کی عمر 84 برس تھی۔ طارق عزیز کا پروگرام نیلام گھر 1974 میں شروع ہوا، 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، چودھری برادران، صوبائی وزراء اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا طارق عزیز کے انتقال پر اظہار افسوس۔ مستنصر حسین تارڑ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا اظہار افسوس۔ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کو ایکٹیمرا انجیکشن کا کلینکل ٹرائل فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے جان بچانے والے انجیکشن کے ٹرائل کے استعمال میں توسیع کر دی۔ فیز 2 کے تحت 21 ہسپتالوں کو ایکٹیمرا انجیکشن استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ میو، جنرل، گنگا رام سروسز اور جناح ہسپتال انجیکشن خرید سکیں گے۔ مضر صحت ناقص ریڈی ٹو ایٹ اشیاء کی تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا۔ زائد المیعاد اجزاء کے استعمال پر چونگ میں سلوا فوڈز پروڈکشن یونٹ سیل کر دیا گیا۔ 3000 کلو ویب ٹاپنگ، 600 کلو چلی پیسٹ برآمد۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق زائد المیعاد فلیورز، کھلے مضر صحت رنگوں، کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ سیف سٹی اتھارٹی کرائم کنٹرول کر سکی، نہ ہی ای چالان منصوبہ کامیاب بنا سکی۔ حکومت نے ای چالان کی مد میں 55 کروڑ روپے کے چالان کا ہدف دیا تھا۔ سیف سٹی اتھارٹی گزشتہ مالی سال میں صرف 15 کروڑ روپے کے چالان جمع کر سکی۔ رواں مالی سال میں اتھارٹی کو ای چالانی کا نیا ہدف دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر کورونا سے متعلق افواہوں اور جھوٹی خبروں کا بازار گرم۔ کہیں جعلی ڈاکٹرز کے روپ میں دھوکہ، کہیں پلازما کی فروخت کے بارے میں افواہیں۔ جعلی خاتون ڈاکٹر کی زہریلے انجیکشن بارے ویڈیو وائرل۔ FIA سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ غالب مارکیٹ میں دوران ڈکیتی پولیس مقابلے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ فوٹیج میں چہرہ چھپائے 2 ڈاکوؤں کو ریسٹورانٹ میں گھستے دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ریسٹورانٹ میں چھپے ڈاکوؤں نے سیدھی گولیاں SHO پر برسائیں۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ڈاکو گرفتار کر لیا گیا۔ لین دین کا تنازع، راوی روڈ پر واقع فروٹ منڈی میں ملزمان کی دکان پر فائرنگ۔ ملزمان فائرنگ کرتے فرار، واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ گلبرگ سینچری ٹاور میں خاتون سیکیورٹی گارڈ پر با اثر افراد کا تشدد۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خاتون سیکیورٹی گارڈ نے خاتون کے ساتھ آنے والے با اثر افراد کو زبردستی دکان میں گھسنے سے منع کیا۔ ملزمان نے خاتون سیکیورٹی گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون سیکیورٹی گارڈ کی درخواست کے باوجود پولیس نے با اثر افراد کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے خلاف کیس، چیئرپرسن اوگرا پیش نہ ہوئے، عدالت کا سخت اظہار برہمی۔ چیف جسٹس قاسم خان کا سیکرٹری پیٹرولیم سے چیئرمین اوگرا کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق استفسار۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے وفاقی حکومت کا تحریری جواب پڑھ کر سنایا۔ متفرق درخواست میں نیب اور FIA کو فریق بنانے کی استدعا مسترد۔ عوام پس رہے ہوں، افسران انجوائے کریں تو کیا یہ المیہ نہیں؟ عدالت کا پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم خان کی کارکردگی پر سخت اظہار برہمی۔ آئندہ سماعت پر جواب سمیت طلب کر لیا گیا۔ ریمارکس میں کہا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا ہوا ہے۔ IG پنجاب نے ڈائز پر آ کر پیٹرول بلیک میں بیچنے والوں کے خلاف کارروائیوں بارے عدالت کو آگاہ کیا۔ سماعت 30 جون تک ملتوی۔ ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت میں 29 جون تک توسیع کر دی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حاضری معافی کے لیے متفرق درخواست پر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لیگی MNA برجیز طاہر کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت۔ عدالت نے نیب کو برجیز طاہر کو 30 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ جو لاہوریوں کو جاہل کہتے ہیں وہ خود جاہل ہیں۔ حکومت کورونا کی بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔ وبا سے نمٹنے کے لیے قیادت کو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کا کام بھی صرف اپوزیشن کو برا بھلا کہنا ہے۔ پیراگون کیس میں خواجہ برادران کی احتساب عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو۔ خواجہ سلمان رفیق بولے عثمان بزدار اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔
ख्वाजा बरादरान ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल करवाई। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। हाईकोर्ट ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। चौधरी बरादरान की दरख्वास्तों पर नैब को 6 जुलाई तक जवाब तलब। तानेहा मॉडल टाउन को 6 साल मुकम्मल हो गए। पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले आज भी इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। न तो गोलियों चलाने वालों को सजा हुई और न ही गोली चलाने का हुक्म देने वाले कानून की गिरफ्त में आ सके। वाकई में 10 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए थे। मिनहाजुल कुरान के तर्जुमान नूरुल्लाह सिद्दीकी कहते हैं, 6 साल कबल जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। नामजद मुल्जिमान आज भी आजाद घूम रहे हैं। कोरोना वबा के बाइस मईशत सुस्त रवि का शिकार है। छोटे कारोबार को रिलीफ देने के लिए 56 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली से गुफ्तगू। बोले शहरी SOPs पर अमल दरामद करके बीमारी का फैलाव कम कर सकते हैं। शदीद मुतासिरा इलाकों को ही सील किया जा रहा है। टाइगर फोर्स से फायदा उठाने आइंदा 2 माह की हिकमत अमली तय करने का मामले खुसूसी वजीर आजम उस्मान डार, चीफ सेक्रेटरी का अहम इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, इंतजामी अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में टाइगर फोर्स की शनाख्ती अलामत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। रजाकारों को खुसूसी जैकेट्स या शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएंगे। इजलास में अहम फैसला किया गया। FPCCI की टेक्निकल कमेटी बराए प्लास्टिक वेस्ट का इजलास। प्लास्टिक वेस्ट के इस्तेमाल और उसके नुकसानात बारे तबादला ख्याल किया गया। कन्वीनियर आरिफ शेख, सईद अहमद, आसिफ शेख समेत दीगर मेंबरान की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। सरकारी यूनिवर्सिटीज के मुजव्विजा तरमीमी एक्ट के खिलाफ असातिज़ा की एहतजाजी तहरीक का आगाज। सरकारी यूनिवर्सिटीज की असातिज़ा तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर इत्तेहाद पंजाब चैप्टर डॉक्टर मुमताज अनवर कहते हैं, तरमीम का मकसद जामियात की आज़ादी और खुद मुख्तारी का खात्मा है। उन्होंने वजीर राजा यासिर हुमायूं को इस गेम का हिस्सा करार दे दिया। कोरोना वायरस से मुतासिरा पंजाब पुलिस के 737 मुलाजमीन इमदादी चेक जारी। 1,84,25,000 के चेक जारी किए गए। हाजी पंजाब ने वेलफेयर फंड से 25,000 फी का अदा करने का हुक्म दिया था। अब तक 1250 के करीब मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। जामिअतुल मुंतज़िर में शिया उलमा काउंसिल और दीगर जमातों का मुश्तरका इजलास सदारत उलमा अलामा गाजी नियाज हुसैन ने की। हाफिज काजिम रजा नकवी, अलामा इम्तियाज काजमी, अलामा बाकिर और दीगर भी मौजूद रहे। फिरका वारियत फैलाने वाले अनासिर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। और साउथ एशियन वुमेन एथलेटिक्स ऑनलाइन सेमिनार खत्म हो गया। सेमिनार में 22 पाकिस्तानी ख्वातीन ने हिस्सा लिया। साउथ एशियन और एशियन एथलेटिक्स के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक के ऑफिशल्स ने भी शिरकत की। सेमिनार में कामयाब होने वाली ख्वातीन ऑफिशल्स मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी इवेंट्स में जिम्मेदारियां निभाएंगी।